ইয়ামে আমি সিপিএম করি, আমি আইএনপিটি করি, আমি বিজেপি, আমি कांग्रेस, আমি मथा। अरे बाबा कोई पार्टी नहीं करता है। बुबागरा बोलता है पुल्ला जाति उलो पार्टी, क्योंकि पार्टी 70 साल से किया। 70 साल से आपने पार्टी किया। यहां में आया 150 টাকা নিয়ে নাও, बोलो मानिक सरकार जिंदाबाद। टिपरासा गरीब है, 150 रंग लिया, मानिक सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 200 টাকা नाओ, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। 200 টাকা। कोई 300 रुपया दिया, बोला राहुल गांधी जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, राहुल गांधी जिंदाबाद। कोई बोला 400 रुपया, बुबागरा 1 लाख थोंग 1 लाख थोंग। जानता क्यों? हमारा तिपरासा गरीब है, पैसा चाहिए, तो 400 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया में तिपरासा को सीपीएम बना दिया, कांग्रेस बना दिया, मोथा बना दिया, बीजेपी बना दिया। 70 साल से ये करके तोड़ दिया हमारा दफा को। मेरा लीडर, बुबागरा का लीडर ना बीजेपी में है, ना कांग्रेस में है, ना सीपीएम में है। मैं सिर्फ गॉड, भगवान और सच्चाई के लिए फाइट करता हूं, और मेरा दिल बोलता है कि अगर बुबागरा आप अपना कम्युनिटी को उठाएगा नहीं तो आप शांति से मरेगा नहीं। इसके लिए आई एम फाइटिंग फॉर यू ऑल। प्रमोथा गोलमाल करे दिल, যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল মাঠে ময়দানে ওই সিএবিসি এর বিরুদ্ধে, বিজেপির বিরুদ্ধে, আর তোলে তোলে বিজেপির সঙ্গে তারা কম্প্রোমাইজ করেছে। আমরা বলেছিলাম মানুষ এখন এই সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে যখন বামের দিকে আসার মতন অবস্থা তৈরি হয়েছে, তখন মানুষ যাতে বামপন্থের দিকে না আসে তাকে আটকে রাখার জন্য এটা তাদের একটা চাল, একটা কৌশল। আমরা বলেছিলাম, মানুষ তখন বিশ্বাস করে নাই আমাদের, কিন্তু আজকে গত লোকসভা নির্বাচনে একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেল। দেখা গেল তাদের চিহ্ন কোথায় ভোট দিতে হবে, পদ্ম চিহ্নে। যিনি বলেছিলেন নো কম্প্রোমাইজ, ওনার বাড়ি থেকেই একজন বিজেপির প্রার্থী হলো লোকসভাতে পূর্ব আসনে। এরপরে মানুষের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়, আর শেষ পর্যন্ত 6 মাসের মধ্যে নাকি কি চুক্তি হয়েছে পাবেন, এটা বলে মন্ত্রিসভাতেই তারা গেল। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘোষণা করে মানুষ জড়ো করে তারা বিজেপিকে পূজা করতে আরম্ভ করলো। মানুষ মানবে কেন? সেই কারণে আজকে দিকে দিকে চারিদিকে উপজাতিদের মতো নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। ওই মাথার এই পতাকা ছেড়ে দিয়ে আজকে আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে, আমাদের দিকে আসতে শুরু করেছে বিভিন্ন জায়গায়। সেই কারণে তারা এখন উন্মাদ হয়ে পড়েছে।